નમસ્કાર બાળ મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ભૂલકાઓનું ભણતર સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. તો ચાલો બાળકો, આજે શીખીશું એબીસીડી. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for violin, W for watch, X for Xerox, Y for yellow, Z for zebra.